É para mim uma grande satisfação estar mais uma vez aqui em Portugal e nesta universidade, participando de um evento acadêmico, ter a possibilidade de reencontrar amigos, colegas de antigas parcerias e de atuais parcerias também, óbvio. O nosso envolvimento nessa rede de cooperação é que justifica a nossa participação nessa mesa, na realidade, a proposição junto à organização da AFICE, para que a gente pudesse, dentro do espaço do evento, organizar uma agenda dentro do evento que tratasse desses temas que a gente vem pesquisando em perspectiva comparada em âmbito internacional. Então, eu agradeço também ao professor João Pinhal por essa oportunidade, ao professor Luiz Miguel, e, de fato, depois da conferência, da brilhante conferência do professor João Barroso, ontem pela manhã, e dessa exaustiva aula, exaustiva no bom sentido, a aula do professor Regis Mallet sobre a profissão docente, sobre o desenvolvimento da profissão docente, acho que essa mesa já foi bastante bem introduzida e nós, de fato, podemos reduzir um pouco a nossa ansiedade de que o tempo era pequeno para o tema que a gente queria tratar. Na realidade, o meu foco aqui vai ser, então, o trabalho dos professores face à avaliação, pensando desde uma perspectiva latino-americana, claro que muito mais centrada na realidade brasileira, mas por meio da mencionada já Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, a Rede Estrado, uma rede que se constituiu há mais de 16 anos, na qual a gente vem trabalhando de forma muito organizada na maioria dos países da América Latina, não em todos, mas na maioria deles. Isso tem nos permitido ter uma perspectiva latino-americana, observar, conhecer um pouco como que as políticas educativas e os docentes têm sido desenvolvidos, né, nesses países, nesses diferentes contextos nacionais. Então, eu parto aqui da ideia de que as mudanças políticas, econômicas e culturais que ocorreram na passagem do século XX para o século XXI, elas tiveram repercussões significativas sobre os sistemas educacionais e que resultaram de imediato numa ampliação das expectativas com relação à escola e aos profissionais. Essas expectativas, que eu até considero infindáveis, porque elas são cada dia mais amplas, o que se espera da escola, o que se espera dos professores, ultrapassam muito a capacidade dos professores e das escolas de responder a essas expectativas, elas têm sido constantemente reforçadas pelos discursos governamentais. E em um grande número de países no mundo, elas têm significado, têm resultado numa mudança na legislação educacional. Falando do contexto latino-americano, todos os países da América Latina têm reformado seus sistemas de ensino a partir dos anos 90, ampliando o escopo de responsabilidades das escolas e dos docentes. A cada nova legislação em educação, por exemplo, no caso do Brasil, aumentam as responsabilidades, amplia o raio de atuação dos docentes. Embora eu esteja falando mais focadamente nos docentes, no caso brasileiro a gente tem trabalhado cada vez mais com o conceito de profissão da educação, profissionais da educação, que envolve não só os professores, mas novos docentes que entraram no sistema escolar a partir, sobretudo, das políticas sociais que chegaram às escolas, no início, final do governo Fernando Henrique Cardoso e início do governo Lula, sobretudo com o programa Bolsa Família e o programa Mais Educação, mas também a inclusão da educação especial no sistema regular de ensino. A gente tem novos docentes que entram na escola e consideramos ainda como profissionais da educação aqueles que atuam na escola e nos sistemas de ensino. Toda a legislação brasileira hoje tem sido no sentido de abranger os profissionais da educação. Essas múltiplas e infindáveis expectativas, elas são ainda estimuladas por políticas em âmbito internacional que têm vinculado o resultado das avaliações externas à qualidade da educação e ao mérito dos professores. Então, se estabelece determinados cortes que as escolas têm, que os estudantes têm de responder por eles, e essas expectativas de que esses certos saberes, ou como diziam os franceses
da escola da reprodução, esse pacto das elites em torno de quais os saberes é que são definidos e determinados para que a escola ensine, de que esses professores, os docentes, têm que dar conta de transmitir esse saber aos seus alunos, e se esses alunos não respondem por eles, a escola frustra os seus objetivos e os professores se sentem frustrados diante dessas expectativas. Então, neste quadro, a avaliação essas amplas expectativas, então, justamente por isso, elas têm sido causa de desconforto e sofrimento dos docentes, e aí nós temos uma vasta literatura que tem dado conta, em âmbito internacional, desses sofrimentos, né, desse mal-estar docente, das múltiplas enfermidades que têm acometido os docentes, muito em função dessa incapacidade, dessa impotência que esses docentes se veem diante dessas altas expectativas. Então, neste quadro, a avaliação tem lugar central como um importante instrumento de formulação de políticas educacionais, envolvendo a gestão e o financiamento, e em contextos mais desiguais, ela apresenta uma clara associação entre avaliação e promoção de justiça e equidade na escola e na sociedade. Então, essa, por exemplo, tem sido apontada como uma grande contradição dos últimos governos Lula e Dilma no Brasil, nas políticas educacionais, que, ao mesmo tempo que implantaram uma agenda de inclusão social por meio do sistema escolar, também esses governos sofisticaram os sistemas de avaliação e acabavam chegando na escola essa dupla orientação, que era também mais uma fonte, vamos dizer, de ansiedade dos diretores, de angústia dos professores, que ao mesmo tempo que deveriam responder a políticas de inclusão, que se esperava, das quais era esperada maior efetividade, também tinham de responder aos rankings, às metas de proficiência que as escolas acordavam. Então, neste sentido, o contexto latino-americano reclama determinadas especificidades em relação ao continente europeu e à América do Norte, pelo menos. Qual especificidade? O fato de que, nessas realidades, nos contextos nacionais latino-americanos, nós não atingimos, o contingente populacional não atingiu um mínimo, né, um básico que as políticas universais deveriam ter oferecido. Ou seja, essas políticas de avaliação, elas chegam num contexto muito desigual, e nesse caso o Brasil é um dos países que mais desponta em termos dessa desigualdade, porque nós podemos ter dentro do mesmo país contextos muito distintos. Se a gente compara, por exemplo, a região sudeste e a região nordeste do país. Então, com a intensificação do fenômeno da internacionalização da educação em decorrência da globalização, assiste um processo de imposição de uma agenda global para as políticas educacionais, consistindo em um movimento de integração e subordinação, nos nossos casos, né, das políticas nacionais a definições supranacionais. Um excelente exemplo disso, no caso brasileiro, é que, pela primeira vez, em 2014, nós vimos inscrita numa lei nacional, na Lei 13.005, que institui o Plano Nacional de Educação, o PISA como uma referência para as escolas. Quer dizer, a proficiência que se espera chegar ao final de 10 anos é a proficiência ditada pelo PISA, de, no mínimo, a nota 6. Né? O papel que as agências internacionais ou supranacionais desempenham nesse processo é de suma importância no que se refere à orientação de sua organização e finalidades, especialmente pela centralidade que atribui à avaliação. Basta a gente observar, e aí nós temos também uma vasta literatura, o papel que teve o Banco Mundial nas reformas educacionais dos anos 90, na totalidade dos países da América Latina. A importância que teve e que tem a Unesco na definição da nossa agenda regional, sobretudo a partir da criação do Education for All, da Educação para Todos, que é uma agenda que vem sendo, a cada 10 anos, renovada para a América Latina e para os países da África. E, hoje em dia, o papel que joga a OCDE. Então, naturalizado como inerente ao processo educativo, essas avaliações passam a ser, de alguma maneira, assumida pelos professores como algo legítimo e necessário.
Numa recente pesquisa que nós fizemos no Brasil, em que nós entrevistamos cerca de 10 mil professores, mais de 90% consideram legítimas as avaliações, consideram que o trabalho do professor deve ser avaliado, que é importante que exista avaliação nas escolas públicas, quer dizer, ela aparece de forma muito naturalizada. Essas avaliações externas, contudo, essa aceitação dos professores não quer dizer que eles não sintam as consequências delas. Numa mesma entrevista, a gente pode perceber que eles legitimam e assumem essa avaliação, mas, ao mesmo tempo, eles reclamam do sofrimento, das consequências que essas avaliações têm sobre eles, né, sobre o trabalho deles. Então, essas avaliações externas passam a definir o currículo em âmbito internacional, pelas cobranças nos testes padronizados, constituindo-se um importante mecanismo de regulação do conhecimento, afetando diretamente as escolas nas suas funções e papéis tradicionais e os seus profissionais nas suas carreiras e especialidades. Por exemplo, elas trazem maior flexibilidade no sentido tanto da contratação desses professores e da remuneração deles. São muitas redes públicas que hoje no país, no Brasil, têm adotado a bonificação, a premiação como forma de pagamento. Nós temos um alto índice de professores que são contratados temporariamente no Brasil, a despeito de ser lei federal a inserção na carreira via concurso público, né? E, ao mesmo tempo, essas avaliações, elas têm um efeito sobre os pais, porque elas têm uma consequência de aparecer com um instrumento de verificação da qualidade que a instituição pública pode oferecer, ou seja, assumindo uma lógica consumista, ou desenvolvendo aquilo que Philippe Merrier muito bem descreve como uma lógica consumista que vai ser desenvolvida entre os pais, no sentido de que eles podem escolher, eles podem averiguar a qualidade da escola pública como se fosse uma empresa, né, um produto, um serviço que uma empresa oferece, isso substituindo uma lógica cidadã por uma lógica consumista e afetando a escola no seu papel de instituição pública e promotora do bem comum. Então, essa avaliação como prestação de contas passa a desempenhar um papel fundamental nas políticas educacionais dos órgãos superiores ao cotidiano da escola, interferindo na organização e gestão escolar e transformando as ações e seus agentes. Essas avaliações, como instrumento de regulação da nova gestão pública, têm promovido mudanças substantivas na organização e normatização das carreiras e da remuneração docente, assumindo formas mais flexíveis e instáveis, típicas do setor privado, fundamentados na meritocracia, na competição entre pares, na responsabilização pelos resultados acadêmicos. Nós sabemos que mesmo nos governos democráticos populares, que alguns países da América Latina puderam viver nos últimos 15 anos, a nova gestão pública continuou a ser implementada nesses estados sem muita crítica. Neste contexto, os docentes passam a ter de envolver-se diretamente com os objetivos das escolas. Cada vez mais se comprometem com as metas de desempenho, que são, em algumas redes de ensino, negociadas escola a escola. E a negociar com seus pares qual a ordem escolar que será estabelecida e quais os objetivos a perseguir. Observa-se assim que o modelo de ação pedagógica evolui de um regulamento institucional a um agenciamento contínuo de situações e de resoluções de problemas, como muitos autores já têm constatado também em outros contextos nacionais, como os já citados Claude Lessard e Maurice Tardif no contexto americano e canadense, norte-americano. Essas transformações trazem alguns desafios à pesquisa acadêmica em âmbito internacional, sobretudo a necessidade de contraposição à difusão de determinados valores por meio do que Popkewitz chama de uma fabricação de verdades, que são esses relatórios, por exemplo, que a OCDE e outras agências internacionais desenvolvem, né, o que acabam tendo, junto aos governos nacionais, um papel crucial, no sentido do seu convencimento. Funcionam como um contemporaneíssimo príncipe do Maquiavel, muitas vezes. Utilizando-se de grandes enquetes como a Thales,
e os testes como o PISA, sobre a situação educacional no mundo, buscam influenciar os rumos das políticas nacionais, né? Os nossos ministros estão muito preocupados com o que dizem o PISA, com o que retrata a Thales sobre a situação dos docentes. Diante desse quadro, constata-se a necessidade de produção de conhecimento crítico que possa desenvolver em outras bases e instrumentos de pesquisa, em perspectiva comparada, que possam contrapor-se a, primeiro, difusão de critérios de qualidade que privilegiam determinadas dimensões do conhecimento e enfoques da profissão que favorecem um modelo econômico específico e que, lamentavelmente, a gente vê tão disseminado e tão legitimado no contexto escolar, no chão da escola mesmo. O paradigma de qualidade e eficiência referenciado no mercado, que induz a melhoria dos resultados educacionais, adotando a lógica empresarial na gestão pública, e o desenvolvimento do capital humano, ainda que numa retórica renovada. Mas nós sabemos que a mudança de paradigma, de fato, não houve, ainda que no contexto latino-americano a gente tenha vivido, como eu já mencionei, esses governos que tentaram romper com alguns paradigmas importantes vigentes até então. É nesse sentido que nos articulamos hoje, então, como uma rede de cooperação, envolvendo um conjunto de instituições acadêmicas nos países da Europa e da América Latina, com o objetivo de conhecer e analisar os efeitos da globalização sobre as políticas educacionais e a reestruturação da profissão docente ou das profissões da educação, por meio da pesquisa comparada. Essa rede, ela tem uma agenda que envolve pesquisas comparadas, né, desenvolvimento de pesquisas próprias, ou seja, a gente tem, vamos dizer assim, um braço que é a produção de conhecimento. Nós estamos desenvolvendo pesquisas conjuntamente, envolvendo colegas da França, de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, e na América Latina, sobretudo Brasil, Chile e Argentina, mas como é uma rede que está ancorada, sobretudo na América Latina, na rede latino-americana de estudos sobre trabalho docente, envolve um conjunto bastante amplo de troca. Além disso, na nossa agenda de trabalho, a gente tem algumas publicações comuns. Nós já publicamos alguns dossiês em revistas, alguns artigos escritos até algumas vezes em conjunto, e agora nós temos, nesse momento, estamos justamente por em ação um projeto que é de uma publicação conjunta de um livro que vai sair em português, inglês, mandarim e mandarim e francês. Né? Será publicado no Brasil, no Canadá, na China e provavelmente na Inglaterra. E nós temos realizados ainda alguns seminários, temos a previsão de uma escola doutoral no ano que vem no Brasil, e aproveitado alguns espaços como este, como, por exemplo, nós já fizemos mesmo na Rede Estrada, na Amped, em outros eventos de escopo internacional, justamente para problematizar essa questão que a gente traz como a questão primeira que organiza essa rede, que hoje é organizada e reconhecida no âmbito da UERA. A UERA é a Associação Mundial de Associações de Pesquisa em Educação. Né? A Amped, por exemplo, é filiada à UERA. Essas associações de pesquisa em educação se reúnem em torno da UERA, e a UERA abre editais para redes de pesquisa, e nós nos constituímos uma rede, então, de pesquisa internacional no âmbito da UERA. Bom, esse então, é o espírito do nosso debate aqui nessa mesa, e a gente espera que nesse espaço a gente possa ainda mais ampliar os nossos intercâmbios, as nossas discussões, e fazer desse momento mais um momento de escuta, né, e também, por que não, de devolutiva do que a gente vem vendo. Muito obrigada pela atenção. Passo então a palavra à professora Miriam Feldfeber, agradecendo também, naturalmente, a presença aqui hoje. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer término, quiero pedir disculpas. Eu voy a falar un portuñol muito ruim, eu não falo português. Voy a intentar devagar, não sei se se compreende, ¿sí? Mas coloquei
un PowerPoint en portugués. Tal vez también pido disculpas si tienen algún error de redacción para que puedan acompañar más la presentación. ¿Ah? PPT Portugal, febrero 2017. Él la colocó en el escritorio. Escritorio no se dice. Escritorio es en la computadora. Ahí. Bueno, en primer término quiero agradecer a Luis Miguel y al profesor João Pinhal por el convite para poder estar aquí, y a los compañeros de mesa, a Dalila, a Romuald, para poder, bueno, y a Regis, que dio la conferencia de esta mañana, por poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está aconteciendo en América Latina, en una realidad que es muy compleja, ¿sí? Y muy diversa. ¿Ah? Pasa. Bueno, quando nós falamos das políticas de avaliação dos docentes na América Latina, estamos falando de um continente muito complexo, muito diverso, mas o que me interessa colocar o primeiro termo, é que com o cambio do siglo XX para o siglo XXI, em muitos países assistimos, em alguns países da região, o caso de Brasil, Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela, a cambios, a mudanças nos governos que intentaram colocar uma nova agenda em termos econômicos, em termos sociais e também em termos educativos. Estos diferentes tipos de governo buscaron dar respuesta a los efectos más agudos de las políticas neoliberales de la década de los 90, a sus consecuencias en términos de crecimiento de desigualdad. Y estos gobiernos que comenzaron además a instalar una nueva agenda en América Latina, algunos inclusive, como en el caso de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, comenzaron a hablar de alternativas al capitalismo y comenzaron a hablar de políticas educativas articuladas en torno a otros modelos, como en el caso de Bolivia, del Estado plurinacional de Bolivia. Bolivia no es más un Estado nacional, es un Estado plurinacional, con todo lo que esto significa. Pensar un sistema educativo para un Estado plurinacional, nuestros sistemas educativos modernos que fueron criados para estados, acompañando el surgimiento de estados nacionales, y ellos están pretendiendo pensar un sistema educativo para un estado plurinacional. Mas, a pesar de estas diferencias entre estos países, y falaba que comenzaron a falar, Atilio Borón dice, a colocar nuevamente en la agenda de América Latina que hay otras alternativas a las sociedades capitalistas. Comenzaron a falar do socialismo del siglo XXI, un gran signo de interrogación de qué falamos cuando falamos del socialismo del siglo XXI, más comenzaron a colocar esa discusión. ¿Qué aconteció? Muy perto. ¿Qué aconteció en los últimos años? Comenzamos, primero Honduras, después Paraguay, golpes de Estado en diferentes gobiernos, recientemente en Brasil, en Argentina, mediante elecciones, llegó al gobierno por primera vez un gobierno que formalmente se plantea como un gobierno de derecha, y llegó al poder el gobierno del presidente Macri, y esos gobiernos nosotros los articulamos en torno de una restauración conservadora que nuevamente entonces está tratando de desarmar esa agenda educativa que Dalila falaba, esa agenda en términos de inclusión, de incorporar a sectores tradicionalmente excluidos del sistema educativo adentro del sistema, ¿no? Durante el gobierno de Lula y Dilma no Brasil, durante el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en Argentina, fue época donde se crearon mayor cantidad de universidades públicas destinadas a integrar a aquellas personas que nunca habían tenido oportunidad de llegar a una universidad. Algunos ni siquiera nunca habían tenido la oportunidad de llegar a una escuela secundaria.
En ese marco uno puede analizar que a pesar de tener historias, realidades diferentes, caracterizadas por profundas desigualdades, ¿qué es lo que encontramos? En todos estos países semelhanzas muy grandes en términos de las políticas de avaliación. Inclusive colocamos como dos extremos, Ecuador, que es un país que se propuso articular su sistema educativo en torno a un principio que es el buen vivir, ¿se comprende? Buen vivir, implementa políticas de avaliación de los docentes con la misma lógica neoliberal que implementó Chile o México. Entonces ahí hay que preguntarse qué está pasando con por qué encontramos esas cuestiones comunes. Y encontramos una tendencia común que es crear institutos autónomos de avaliación. ¿Qué significa? Institutos que están por fuera de los ministerios de educación y que diseñan políticas de avaliación para los estudiantes y ahora en los últimos años también para los docentes. Otra tendencia que encontramos común en muchos países de la región en los últimos años es que aumentan los recursos destinados a avaliación en los orzamentos públicos. Por ejemplo, disculpa, no puedo pronunciar. En el orzamento de Argentina actual, los recursos destinados a avaliación se incrementaron casi un 130% respecto al año anterior, ¿no? En México, por ejemplo, el profesor Roberto Rodríguez fala que el gobierno destina más recursos a avaliar a los docentes que a formarlos, a capacitarlos, a dar cursos de preparación. Otra cuestión que aparece con fuerza, que Dalila ya estaba señalando, como en el caso de Brasil, que se coloca inclusive en la propia legislación, o que o PISA es a medida de referencia para nuestros países. América Latina creó muchos años atrás o LIESE, o Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, con una idea de crear un espacio de evaluación propio pensado desde nuestras realidades. Más el LIESE continúa ahí funcionando, más o PISA continúa siendo a referencia para todos nuestros países, ¿no? Bueno, PISA y todo lo que a partir de PISA a OECD, que nunca debemos esquecer, OECD, AE, economía, no educación, a OECD está impulsando tales, etcétera. Y esto se da en un escenario de un fuerte desconocimiento, una desvalorización del trabajo de los profesores y un fuerte desconocimiento, una ignorancia de la voz de los docentes y sus organizaciones sindicales. Es más, los sindicatos son percibidos como un obstáculo para avanzar en las políticas necesarias, entre aspas, de reforma. ¿Quiénes son quienes promueven las políticas de avaliación de profesores en América Latina? Organismos internacionales como Banco Mundial o OECD, organismos regionales como el Programa de Reforma de Educación en América Latina en el Caribe PREAL, ONGs y think tanks como el Inter-American Dialogue, el diálogo interamericano, y también tiene mucho peso, como en Brasil, Argentina, en México, los grupos empresariales y a media. Na última reunión de ministros que aconteció, de ministros de Educación de América Latina que aconteció en Argentina ahora o mes pasado, fueron convidados los empresarios y más no fueron convidados los sindicatos docentes. ¿Cuáles son las propuestas que orientan estos actores? Son propuestas basadas en la idea de que los profesores son los principales responsables por la baja calidad. Esa baja calidad medida obviamente en los resultados de las pruebas PISA. Solo un profesor regulado por las reglas de mercado, o sea, más flexible en sus relaciones de trabajo, con incentivos basados en la productividad, en la construcción de su propia carrera, puede se tornar un profesional al servicio del mejoramiento de educación. Próxima. ¿Qué es lo que señala, por ejemplo, traje algunos ejemplos, o Banco Mundial, en un informe que se llama Profesores Excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe del año 2014. Dice el Banco Mundial, con resultados, los testes PISA, en ese informe, los resultados en la prueba PISA son presentados como
el dato, la evidencia para afirmar esta cuestión. Actualmente ningún cuerpo docente en la región, con la posible excepción de Cuba, puede ser considerado como de alta calidad y en comparación con los padrones globales. Mas, ¿de dónde sacan esta afirmación? Dos resultados de la prueba PISA. Embora en el relatorio del Banco Mundial reconoce que existen pocos estudios para saber cuánto los profesores latinoamericanos saben sobre las materias que enseñan. También observó que los estudios existentes muestran una desconexión entre los títulos de los profesores y sus habilidades cognitivas. Sin embargo, embora el Banco Mundial insiste que el problema es que los profesores son malos porque los alumnos obtienen bajos resultados en PISA. Una aclaración importante, siempre a comparación en América Latina que los ministros, muchos pesquisadores también gustan hacer es con la Finlandia. Y una cuestión que es importante señalar, no esquecer, que en Finlandia no tienen políticas de evaluación de los docentes como sí se están proponiendo en América Latina. Solo nos comparamos con la Finlandia cuando decimos quién saca los mejores resultados en las pruebas internacionales, ¿no? Además, esqueciendo que, por ejemplo, Argentina tiene 40 millones de habitantes, a Finlandia yo que tengo 5, Brasil tiene más de 200, o PIB de Argentina, de Brasil es muy diferente de Finlandia, más ellos gustan de hacer esas comparaciones y nunca incluyen o PIB, o tamaño de la población, a historia de la formación de profesores de nuestros países. Otro ejemplo, el Diálogo Interamericano lanzó en Argentina el año pasado un informe a construcción de una educación de calidad, un pacto con el futuro de América Latina. Para armar ese pacto, ese relatorio de esa comisión por la calidad de educación, fueron convocados referentes de cada país. ¿Quiénes son esos referentes? Empresarios o personas vinculadas al mundo de los negocios. ¿Qué dice el Diálogo Interamericano? Las crianzas y los jóvenes en América Latina no están aprendiendo a niveles aceptables, bueno, vos se pueden leer ahí. El continente continúa distanciándose del mundo desenvolvido emergente. Ninguém nos preguntó a qué mundo queremos parecernos o pertenecer. ¿Por qué tenemos que copiar los modelos de Europa, de Estados Unidos u otros países? O ensino en América Latina es caracterizada por bajos niveles de conocimiento, prácticas pedagógicas poco efectivas y graves problemas de motivación y de gestión. Sin afectar esos problemas será imposible mejorar la calidad de educación. Para alcanzar excelencia de ensino debemos pasar de una semiprofesión a una profesión de prestigio con padrones de desempeño reconocidos, ¿no? En la línea que Regis discutía en relación a una forma particular de entender la profesionalización de los docentes. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuál es la evidencia para dar esta afirmación? Los resultados que se obtienen en la prueba PISA más, este informe fala de que los hicieron observaciones de aula en las clases, una cantidad de observaciones muy importantes y que en esas observaciones se los pueden concluir esas cuestiones. ¿Cuáles son los presupuestos que orientan las políticas de evaluación de profesores, que orientan todas estas propuestas? Otros son algunos ejemplos. O primero, que los resultados en test padronizados tómense en la medida de calidad, porque estamos hablando, una cosa es avaliación y otra cosa son test padronizados. Avaliación, como se falaron también antes, siempre existió en las escuelas. Avaliación de los docentes siempre existió. El problema es que estamos hablando de pruebas nacionales estandarizadas o de pruebas de respuesta a opciones fechadas, se dice, múltiples. Los resultados en test padronizados tómense en la medida de calidad y conforme eso depende de los profesores, solo podemos obtener una mejor calidad cuando reclutamos a profesores competentes que alcanzan buenos resultados. Si la calidad es entendida como suceso, depende de los profesores con independencia de las condiciones en que ensino y aprendizaje son desenvolvidas. Las condiciones donde las escuelas trabajan, a situaciones, condiciones materiales de existencia, 2 alumnos y 2 profesores no aparecen en consideración. Y los buenos resultados pueden ser alcanzados seleccionando a los mejores profesores. Y más aún,
Más ainda, eles falam que esos buenos profesores pueden no ser profesores formados en el sistema. Nós tenemos, no sé si você conocen, está presente en Italia, en otros países, una red internacional, Teach for All, que es una red que tiene presencia en 36 países. No es una red que forma mucha cantidad de docentes, más es interesante olhar para esta red, porque esta red lo que está haciendo son propuestas de seleccionar o estudiantes brillantes de universidades, dar un entrenamiento muy rápido en liderazgo, y ellos pueden ir a trabajar en sectores de pobreza, y ellos dicen obtener buenos resultados, un entrenamiento por 2 años y trabajan en esas escuelas. En general son jóvenes brillantes, donde hay un pesquisador argentino que mora en Estados Unidos, Daniel Frederich, que tiene mucho pesquisado sobre este programa y su implementación, por ejemplo, en Argentina. Es interesante porque son jóvenes talentosos más que mezclan una cuestión, o talento está mezclado también con algo de entrega hacia los otros, una cuestión casi religiosa. Los jóvenes exitosos, talentosos, que van por 2 años a trabajar con los pobres en las escuelas para obtener buenos resultados, ¿no? Una cuestión casi de altruismo, no sé si se comprende. Próxima. O tercer presupuesto es que los profesores que trabajan en las escuelas en la región no son los mejores. Eso es interesante, cuando o Banco Mundial o todos los relatorios da UNESCO también tienen un relatorio, donde siempre están hablando que los profesores que están ahora en las escuelas en América Latina no son buenos. No son jóvenes talentosos, y esto lleva a una fuerte desvalorización de quienes están ahora ejerciendo el ensino, así como un desconocimiento de heterogeneidad que caracteriza el ensino como categoría social, o ensino a profesión docente. A profesión docente es una categoría social muy heterogénea, mas las políticas destinadas a avaliar a los docentes dan un tratamiento a esa categoría social, a los docentes, como si fuese homogénea. La mayoría de esas propuestas toman los profesores en objetos de la política y no en sujetos políticos baseados en una visión economicista de educación. Próxima. La necesidad de generar o reforzar una cultura de la avaliación y responsabilización acorde con el nuevo paradigma de la gestión pública. Eso está muy presente, ¿no? Muy trabajado aquí. Muy perto. Sí, muy perto. Aquí está. ¿Está bien? ¿O puedo descender? Disculpa. Esto fue trabajado acá por Norman, por Dalila, etcétera, en un dossier que fue publicado en Educación y Sociedad. Mas nos encontramos ahora, por lo menos en Argentina y algunos países, comenzamos a encontrar una diferencia, que es que, a diferencia de la tecnocracia de la década de los 90, los tecnócratas eran personas que hablaban de educación, mas que tenían algún conocimiento de educación. Eran técnicos especialistas. Ahora, quienes están ocupando esos lugares son los CEOs de las empresas. ¿Sí? O CEO, por ejemplo, en Argentina, y el CEO de Philip Morris, que ocupa un lugar alto en el Ministerio de Educación. Ahora parece que va a salir. Entonces, son los CEOs de las empresas quienes provienen del sector privado. En Argentina, todos los que ocupan un cargo ahora en el Ministerio de Educación provienen su formación en el sector privado. Nunca estuvieron en la escuela pública, nunca estuvieron en un Estado, y ahora están gestionando o Ministerio de Educación o Gobierno Nacional. Y otro presupuesto fuerte es una asociación entre la calidad educacional y el mundo económico laboral, que está basado en un modelo de las competencias y en el modelo del emprendedurismo, ¿no? El self-management, ¿no? Esta forma que ya Foucault analizó en sus últimos trabajos, ¿no? De ese individuo que tiene que hacer su propia trayectoria. ¿Más? Porque no puede estar muy perto, porque se ve muy alto. Así. Bueno, no tengo tiempo, más algunas políticas. Uno puede analizar Chile, ese país que aparece como siempre, o fue pionero, con su sistema de avaliación de los estudiantes y también de los profesores. México, con su servicio profesional docente. Es interesante el caso de México. O México, en algunos estados, con la fuerza pública, obligan a sus docentes a ir a dar las pruebas, ¿no? Es interesante, el secretario de Educación fala de eso, ¿no? En este estado, la fuerza pública acompañó a los docentes a rendir a pruebas estandarizadas. Ecuador,
Eso es interesante, a ver cómo Ecuador está aplicando políticas similares de avaliación de los docentes con México o Chile, ¿no? Políticas, además, de avaliación de desempeño de profesores, que tienen todas políticas incluyen mecanismos de avaliación interna, de autoevaluación, de presentación de relatorios, más todos estos incluyen pruebas de conocimiento y pruebas de competencia. El docente va, se siente un día y tiene que dar una prueba de sus conocimientos, de sus habilidades y de sus competencias, ¿no? Es interesante analizar inclusive cuáles son, cuando los docentes van a dar la prueba, tienen que sentarse, dejar un bolso. El docente es casi tratado como un ladrón que va, entonces, para garantizar la objetividad de la prueba. Y los profesores reciben incentivos económicos en función de los resultados de una prueba. ¿Cuáles son esas, para ir finalizando, esas tensiones presentes en las políticas de avaliación de los profesores? Una primera cuestión, México, pasa Ecuador, la próxima. Algunas tensiones presentes en las políticas de avaliación de los profesores. La primera tensión es que estas políticas de avaliación proponen soluciones simples, una prueba, es una solución simple, una prueba, contratamos a Pearson, una empresa que hace una prueba, para un problema complejo como es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores son considerados al mismo tiempo parte del problema o parte de la solución, y eso es un dilema imposible de resolver. ¿Son el problema o son la solución a los problemas, ¿no? Y esto es muy interesante ver porque el lugar del conocimiento especializado va desplazando el lugar de los profesores. También una tensión en considerar si la educación es un derecho humano fundamental o educación es un negocio lucrativo, y atrás de las pruebas estandarizadas hay un negocio lucrativo de los test padronizados que vende Agora, principal empresa es Pearson. Pearson firmó con PISA en el año 2015 un contrato para la realización de la prueba PISA. Próxima. La avaliación de los profesores aparece también tensionada con no hay ningún reconocimiento, hay un desconocimiento del lugar que ocupan los profesores como productores de saber pedagógico. Los profesores producen saber, producen conocimiento. Y en esta cuestión nosotros hallamos que está uno de los temas centrales de debate en las políticas de avaliación, que es la lucha por el conocimiento. ¿Quién define cuál es el conocimiento legítimo? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo avalía? ¿A través de qué instrumentos? Ya tengo que ir cerrando por el tiempo. Hay otras tensiones que es interesante señalar, que están presentes ahí en estas políticas, pero lo que me interesa para ir fechando es que estas políticas de avaliación intentan ser, como ocurre o acontece en el caso de México, una respuesta a la crisis del modelo burocrático tradicional con que se reguló históricamente la profesión docente. Todos reconocemos que hay una crisis de este modelo burocrático, jerárquico, tradicional, con que o sistemas regularon la profesión de los docentes. Más la respuesta, ¿cuál es? Avaliación, ¿no? Y en este sentido, próxima, o última, pasa. Como reflexiones finales, es interesante analizar que estas formas de avaliación de los docentes aparecen, como ya vienen trabajando, como nuevas formas de gobernar la subjetividad. Son políticas de control sobre los profesores, donde la política principal hay un politicólogo chileno que murió hace mucho tiempo, Norbert Lechner, que él falaba de la política de instrumentalización de los miedos, ¿no? Como a un miedo como forma de construcción política, o miedo a perder el trabajo, o miedo a no recibir el incentivo, o miedo a que los alumnos no tengan buenas calificaciones, ¿no? Y para cerrar entonces, recuperando un poco las discusiones que da Boaventura en torno a la ecología de los saberes, si hablamos de avaliación docente, estamos hablando de problemas vinculados al conocimiento, y estamos hablando de justicia cognitiva, ¿no? Y Boaventura señala que no es posible pensar una justicia social, una justicia educativa, sin una justicia cognitiva, ¿no? Es claro que los sistemas, las pruebas internacionales estandarizadas de medición de calidad de los profesores no tienen ninguna vinculación, o creemos, nos hallamos, que no se vinculan, o al contrario, se desvinculan del derecho de la educación de nuestros estudiantes, que en definitiva debería ser el objeto de todas las políticas educativas. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos mais uma vez.
Bom, o meu ponto de partida para esta intervenção de hoje, posso sintetizá-lo nestes três pontos. Primeira ideia, esta ideia de que no setor da educação, como temos visto nas últimas 3 décadas, nós temos acompanhado a intensificação da presença dos dispositivos de avaliação standardizados, dos resultados dos sistemas educativos e das performances de muitos atores escolares. E como tem sido também vastamente sublinhado, esta expansão, esta consolidação, concretizam-se num quadro, ou podem perceber-se no quadro de um movimento de reformas do Estado associado às proposições da nova gestão pública. A segunda ideia é de que um dos muitos fatores, mas um importante fator que ajuda a compreender esta difusão e esta adoção generalizada, ainda que não necessariamente idêntica, de preceitos da nova gestão pública e de dispositivos de avaliação, em contextos nacionais, como sabemos, são muito diferentes, resulta, em parte, da intervenção catalisadora e disseminadora de organizações internacionais. E no campo educativo, sem dúvida que o OCDE tem liderado, por exemplo, a difusão de preceitos da nova gestão pública, por exemplo, relacionados com accountability ou com a autonomia das escolas. Acontece que, paralelamente, nos últimos anos, a OCDE se tornou também uma espécie de uma campeã da criação, da disseminação de instrumentos de avaliação do desempenho, instrumentos que, como saberão, ela apresenta como instrumentos técnicos que visam apoiar a monitorização da qualidade e da eficácia dos sistemas educativos. E, entre esses instrumentos, sobressai, sem dúvida, o PISA, que já foi hoje muito referido e que é, porventura, a principal referência na intervenção atual da OCDE em educação e cujos resultados são frequentemente mobilizados, como vimos recentemente em dezembro, para justificar ou para denegrir reformas, ou ainda, mais importante, saber que há um conjunto de indicadores relacionados com os resultados desta prova que fazem hoje parte das metas de desempenho de muitos governos nacionais e também da própria Comissão Europeia. O que me interessa hoje abordar aqui, a propósito do PISA, não é, o seu papel na disseminação da nova gestão pública, e como refiro no slide, interessa-me sobretudo destacar algumas formas particulares através das quais a trajetória desta avaliação internacional se cruza, por assim dizer, com a criação de novos processos, novas modalidades de produção de regras de sentido sobre o trabalho dos professores e dos diretores escolares. E para isso eu vou centrar-me em 3 fenómenos que ocorrem, digamos assim, jusante da produção dos dados avaliativos e comparativos do PISA e que, do meu ponto de vista, ilustram estes processos, novos processos de produção de regras sobre o trabalho docente. São estes os 3 fenómenos: a produção de narrativas sobre a profissão docente, a formação de espaços organizados para fixar problematizações e soluções relativas à profissão docente e, em terceiro lugar, a criação de novos dispositivos de avaliação que incidem já diretamente sobre as escolas e sobre os seus membros. Como, um conjunto vasto de estudos nos quais tive a oportunidade de participar ao longo da última década tem mostrado, o PISA pode ser abordado, entendido, compreendido, como se tratando de um instrumento de regulação. Isto significa que nós podemos olhar para ele como um dispositivo a um tempo técnico e social, um dispositivo que associa um conjunto muito sofisticado de meios, mecanismos de medida, de análise, com um conjunto de interpretações acerca da ação educativa e acerca dos modos através dos quais esse sistema educativo deve ser coordenado, ordenado e controlado. E, portanto, deste ponto de vista, que eu tenho seguido em muitos trabalhos, o PISA põe em marcha uma forma particular de entender a regulação dos sistemas de ensino a partir destas práticas recorrentes de vigilância mútua entre sistemas educativos em função de prestações dos alunos em determinados testes.
E ao fazer isto, este inquérito vai também promulgando um conjunto de visões sobre o que é a educação escolar e sobre o papel de certos atores na regulação dessa educação escolar. Por exemplo, descrevemos já em outros trabalhos o modo como o PISA, imprime um determinado guião, um determinado script sobre o bom decisor político. O bom decisor político é aquele que procura vantagens competitivas através da medição dos resultados do seu sistema, que adota soluções a partir daquilo que funciona noutros países, que copia para fazer o sistema progredir mais e que se rege, enfim, por princípios de gestão eficiente de verbas orçamentais. Mas hoje é também possível falar de um conjunto de guiões sobre os professores. Dois colegas nórdicos, o Peterson e a Molstad, dão recentemente uma contribuição interessante para a identificação destes guiões sobre o papel dos professores na regulação dos sistemas educativos. Essa contribuição está presente no número temático da revista Educação e Sociedade, na 136, que eu tive a honra de coordenar no ano passado, exatamente num tema PISA, Conhecimento e Política, e para o qual contribuíram um conjunto de autores que vêm analisando de modo crítico, analítico, o papel do PISA na regulação da educação, enfim, como Bob Lundgaard, Tom Popkewitz, Sotiri Grek, entre outros. Mas, enfim, estes colegas nórdicos apresentam, de facto, um conjunto de narrativas sobre a profissão docente que eles identificaram nos relatórios publicados entre 2001 e 2014. Essas narrativas configuram, por um lado, o que eles referem como o professor esclarecido, que é ao mesmo tempo um professor reformável, e o professor transformacional, que é ao mesmo tempo um ativo reformador do sistema. E o que é mais importante ainda é que estas diferentes narrativas sobre os professores explicam e conectam sempre a ação do professor com as disparidades observadas nos resultados obtidos pelos alunos no teste do PISA. Então, estas narrativas imaginam o professor esclarecido, aquele que dispõe de um conhecimento para reconhecer as diferenças entre os alunos, para adaptar o seu ensino de modo a ajudar os mais fracos a alcançar o melhor desempenho e, enfim, em última análise, este professor bem informado é efetivamente aquele que está disposto a conhecer e a compreender o que o próprio PISA esclarece, diz sobre o comatar das disparidades entre os alunos. Já o tal professor transformacional é apresentado como um criador de estratégias que fazem os alunos melhorar e que, por essa razão, intencionalmente consegue reduzir as disparidades nos resultados dos seus alunos. E, portanto, este professor transformacional, como eu disse, é também o tal professor reformador que dinamiza a mudança educativa. Portanto, em ambas as narrativas, se articula sempre uma definição do que é a boa educação, e a boa educação é, basicamente, toda e só aquela que conduza à melhoria dos desempenhos dos alunos nos estudantes do PISA, com uma representação do bom professor, todo aquele que em consonância se muda a si mesmo e muda o sistema. Ora, como sublinham estes dois colegas nórdicos, este guião, estas representações do professor esclarecido e do professor transformacional deixa os professores numa certa condição paradoxal. Por um lado, eles podem reclamar mais apoio dos decisores políticos, por outro lado, eles são facilmente transformados no bode expiatório do sistema, como aliás foi aqui referido há pouco tempo. Ora, aquilo que me parece relevante aqui é que, numa ou noutra condição, aquilo que sai sempre reforçado neste contexto discursivo é o papel regulador deste conhecimento gerado pela avaliação internacional, na medida em que ele é mobilizável por qualquer um dos argumentários ou por qualquer uma das partes. E é exatamente este uso variado e por atores variados que alimenta a propagação e a legitimação desta avaliação internacional. Para introduzir este segundo ponto, eu queria dizer que é importante perceber que, através do PISA, a OCDE intervém nos processos de regulação, no plano das ideias e das representações, como referi até aqui. Mas, isto é muito importante, fala igualmente no plano da organização de relações de interdependência entre
atores importantes dos processos de regulação da educação e que se situam a nível nacional ou internacional. Na verdade, depois nos últimos 5 ou 6 anos, ter sido catapultado para uma posição de actante significativo da regulação, este PISA parece hoje servir de porta de entrada para o alongamento de uma rede de interdependências no setor da educação. Uma das formas através das quais tal ocorre é esta criação de processo de validação de boas práticas e de estabelecimento de agenda sobre os professores em fóruns temáticos. E uma manifestação particularmente interessante ocorre desde 2011, regularmente, desde 2011 e anualmente, no quadro deste International Summit on the Teaching Profession. Esta cimeira, e o termo é em si bastante significativo e sugestivo, resulta de uma cooperação desencadeada pela OCDE com a Internacional da Educação, que é uma federação mundial de associações representativas de trabalhadores de educação, e com as autoridades dos países nos quais se realiza este encontro. Reparem que a Cimeira reúne anualmente políticos, altos funcionários, sindicalistas, professores, cuja presença é justificada exatamente por serem considerados pertencentes aos países de topo no PISA. E ser um país de topo no PISA significa terem performances mais elevadas ou darem mostras de melhorar rapidamente os resultados. E, como tal, são tomados como potenciais fornecedores de boas práticas. Na verdade, e acho que este elemento também é importante, as atividades que são desenvolvidas nestas cimeiras têm por base relatórios elaborados propositadamente pela OCDE, mobilizando frequentemente estes dados, os resultados do PISA, que permitem, enfim, identificar o que a OCDE designa por políticas e práticas promissoras para melhorar o ensino e o trabalho dos professores. Relativamente ao que se passa nestas cimeiras, eu encontro nesses textos um conjunto de ideias recorrentes que acho que vale a pena dar atenção, porque elas mostram, creio eu, o racional deste empreendimento que a OCDE se propõe dinamizar, este racional da construção ou de reconstrução de visões de professor e de profissionalidade docente. O racional da OCDE, digamos, que se pode resumir em 3 ou 4 pontos. Primeiro, esta ideia de base que os sistemas escolares necessitam hoje de professores versáteis, que se adaptem, que aprendam e que constantemente desenvolvam o seu conhecimento profissional. Não é muito difícil encontrar aqui o professor esclarecido e o professor transformacional que eu falei há pouco. Em segundo lugar, é preciso que os professores versáteis disponham de um núcleo duro de saberes técnicos específicos da profissão docente. Esses saberes são, diz a OCDE, e este argumento é central, são neste momento frágeis, os conhecimentos técnicos sobre a profissão docente são neste momento frágeis e não têm uma existência universalmente reconhecida. E fiquei sem PowerPoint. E, portanto, face a este conjunto de elementos, a OCDE avança uma espécie de um modelo para melhorar a identificação, a necessária identificação, disseminação e uso dessas práticas que são consideradas, provadas ou prometedoras e que são necessárias à acumulação e legitimação deste novo conhecimento profissional técnico. Este modelo decorre da configuração de várias forças para a OCDE, as forças que vêm da investigação, da avaliação produzida pela OCDE, da experiência ou da capitalização, da identificação e da capitalização da experiência de profissionais docentes e diretores escolares, e este terceiro elemento é particularmente interessante, de uma inovação que é inspirada por desenvolvimentos que estão a ser feitos no âmbito da produção de da elaboração de novos produtos e serviços por grandes empresas da área do e-business. E, portanto, este exemplo destas cimeiras, creio que nos mostra o despontar, enfim, de uma modalidade de regulação do trabalho docente que se concretiza exatamente a partir destes processos de cooptação e de validação de um conhecimento profissional para os professores,
pela mão de um regulador que habitualmente a literatura designa como um regulador soft, que basicamente opera através da recolha, do manuseamento de ideias e, enfim, da sua difusão e, ao mesmo tempo, arbitragem a partir da interação com múltiplos atores envolvidos nos sistemas educativos. O terceiro exemplo é um novo teste. Bem, como saberão, e vou conversar um bocadinho antes de chegar ao ponto, a OCDE, neste momento, para além do PISA, tem um conjunto muito variado de outros instrumentos de avaliação em marcha. Tem o PIAC, que se dirige a populações de adultos, tem o AEL, que se dirige a alunos do ensino superior, tem o PISA Desenvolvimento, que se dirige a países com baixos ou médios rendimentos, e tem este novo instrumento de avaliação, sobre o qual eu gostaria de falar um pouco hoje, e que é este PISA for Schools. O que é este PISA for Schools? Basicamente, o PISA for Schools é o teste PISA, enfim, um conjunto de testes semelhantes aos utilizados no inquérito PISA, só que este teste não é agora aplicado em escolas de um país de modo a poder produzir conhecimento ou avaliar o sistema educativo e produzir conhecimento sobre esse sistema educativo, não, ele agora é dirigido a escolas singulares e tem como objetivo exatamente produzir conhecimento e devolver conhecimento a cada escola a partir dos resultados desses testes. Ele está já implementado nos Estados Unidos, com rede de mais de 300 escolas envolvidas, e está a ser testado em 2 países, curiosamente, no Reino Unido, mas também em Espanha, aqui no nosso vizinho, está neste momento em curso um processo de implementação piloto deste PISA for Schools. O que é que uma eventual expansão deste teste, e a expansão desse teste faz parte da agenda atual da OCDE, em que é que, enfim, uma eventual expansão deste teste que medida que ela pode articular-se com outras transformações no quadro dos processos de regulação do trabalho escolar. Bom, em primeiro lugar, 3 notas muito rápidas. Em primeiro lugar, este PISA for Schools permite à OCDE claramente alargar o seu espaço de observação e de influência sobre as atividades educativas, estabelecendo relações diretas com as escolas, com os seus dirigentes, com os seus gestores, com os seus professores e, portanto, pode, enfim, fazer chegar aí as suas injunções com recurso ao conhecimento e atuando diretamente sobre os processos de governo das escolas. Mas, em segundo lugar, este programa ativa a presença nos processos de regulação de um conjunto muito significativo de atores não estatais, as organizações de filantropia e outras que, enfim, sem fins lucrativos, que financiam o programa e a participação das escolas, e depois todo um conjunto de organizações multinacionais ou nacionais ligadas ao comércio educativo ou ao campo público ou privado da área da investigação e da formação, que são acreditadas pela OCDE para gerir este processo e construir o conhecimento em cada um dos países em relação com o conjunto das escolas envolvidas. Obviamente que este programa permite reforçar o peso da participação nos processos de regulação de atores situados fora da esfera governamental, mas indiretamente reforça, obviamente, o papel da OCDE como agente de coordenação e controle. E, finalmente, em terceiro lugar, a inscrição de destas escolas numa rede, não é, que está unida em torno destes dados vinculados pela OCDE, pode facilitar a presença de orientações que não estão submetidas aos padrões nacionais, mas que podem até ser argumentadas e exigidas em função da aproximação a um cânon universal. E, portanto,
portanto, nós podemos estar aqui perante novos processos de disputa relativamente à autonomia das escolas e, particularmente, à autonomia das escolas face à autoridade pública, mas não deixa por isso de ser uma relação que é construída a partir de uma nova dependência, só que essa dependência agora se tem que colocar perante organizações periciais e perante uma relação que é centrada nos resultados. E, portanto, nesta configuração de relações, digamos assim, a OCDE adquire aqui uma maior centralidade, capacidade de intermediação, idealizando, agregando e supervisionando. Duas notas conclusivas para referir que estes 3 exemplos me parece que mostram o modo como, através de um dispositivo que é apresentado como um dispositivo técnico e de monitorização, a OCDE participa nos processos de regulação da educação no plano das ideias, mas que o faz também no plano da organização ou da reorganização de relações entre atores relevantes nos processos de regulação da educação, políticos, membros das administrações, sindicatos, académicos e peritos. E parece-me até que estes 2 processos se pode dizer que andam a par. Pois, a partir do PISA, a OCDE constrói estes espaços nos quais se trocam recursos informacionais, estabilizam relações e se põem em circulação e legitimam modos específicos de entender o que é educação e como deve ser governada. E estes processos, para concluir, suportam uma dinâmica de regulação autocentrada, uma dinâmica de autorregulação dos sistemas educativos autocentrada na melhoria das suas próprias performances e, mais importante do que isso, talvez, criam uma espécie de dinâmica de regulação na qual os outputs das avaliações, seja sob a forma de números ou de boas práticas, são os inputs de novas ações orientadas sob este prisma redutor do meu ponto de vista das performances. Mas é claro que na institucionalização destes processos não conta apenas a determinação do OCDE, vale a pena lembrar que, enfim, a institucionalização destes processos depende também da participação ativa de um conjunto de atores que a OCDE desafia e que nos últimos anos vem respondendo de forma muito positiva. Como diz, enfim, a canção que todos conhecem, são precisos 2 para dançar o tango e nos últimos anos têm sido muitos aqueles que têm estado disponíveis para dançar este tango. Obrigado. Alors la question qui se pose, c'est comment, à partir de cette notion politique de la preuve, utilisée par la Commission européenne et la DG Éducation et Culture, comment expliquer que ça arrive là, en fait. Hein. Et l'idée, c'est de refaire un petit peu, s'inspirant notamment des travaux de Popkewitz, faire une histoire du présent, et essayer de comprendre en fait la généalogie de ces concepts et de cette politique qui arrive et qui peut avoir un impact évidemment sur les politiques d'éducation européenne. Et donc en faisant ce travail de généalogie, on peut faire aussi ce travail d'analyse de la circulation internationale des concepts, des idées, des instruments d'évaluation, des modèles d'une certaine manière qui participent de la structuration de cette politique d'évidence à l'échelle internationale. Alors, si j'arrive à avancer là-dessus... Ah oui, d'accord, oui, bon, je vais le faire sans comme ça. Alors, quand on dit politique de l'évidence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, ce qui semble une question assez simple, c'est réfléchir à qu'est-ce qui marche en éducation. Donc, qu'est-ce qui marche en éducation? C'est faire en sorte que la recherche en éducation soit orientée pour répondre à des questions qui touchent l'efficacité de la réussite des élèves. Et une fois que cette recherche en éducation a produit des résultats montrant l'efficacité de l'organisation ou pratique pédagogique en termes d'amélioration de la réussite des élèves, elle doit être convertie en ressources ou en formations qui dispensent en fait les bonnes pratiques auprès des enseignants qui sont chargés de mettre en œuvre ces bonnes pratiques dans la classe. Donc il y a évidemment tout un raisonnement épistémologique derrière cette idée de recherche par la preuve ou de politique par la preuve, avec l'idée qu'une certaine recherche véritablement est valide, celle qui est capable d'une certaine manière de montrer aux enseignants en quoi ils peuvent être davantage efficaces, notamment dans la mise en œuvre d'évaluations standardisées dont on a parlé tout à l'heure. Alors je suis oublié. Comme mon prési ne marche pas très bien, je suis un peu désolé, mais je suis obligé d'utiliser ça de cette façon. Alors,
derrière cette politique de la preuve, s'est créé tout un espace international que je vais décrire très rapidement. Il faut savoir que cette politique de la preuve est complètement inspirée en fait du domaine de la santé et de la médecine. Et il y a eu un transfert important en fait de la santé vers l'éducation. Aujourd'hui, les médecins sont formés aux technologies de la preuve dans leur formation initiale, et à partir de cette recherche fondée sur des preuves, on les encourage à formuler leur diagnostic clinique. Cette recherche par la preuve s'appuie sur des méthodologies qui sont bien identifiées, comme les essais contrôlés randomisés. Donc on conduit des expérimentations qu'on évalue, on prend un groupe expérimental qu'on compare à un groupe témoin, et à partir de ça, on en dégage des prescriptions en termes de conduite des politiques éducatives ou d'intervention auprès des établissements scolaires, des enseignants ou des élèves. Ce qu'on appelle les essais contrôlés randomisés. Donc ces essais contrôlés randomisés sont considérés comme une règle d'or de l'évaluation des politiques d'éducation. À côté de ces essais contrôlés randomisés, vous avez des revues systématiques de la littérature de recherche, c'est-à-dire qu'on recense tout un domaine de la littérature de recherche à travers toute une série de protocoles et toute une série de filtres qui sont opérés par des centres de connaissances pour, à la fin, dire aux décideurs politiques qu'est-ce qui marche en termes d'intervention sur tel ou tel domaine de l'éducation. Donc ça peut être aussi bien des éléments qui concernent par exemple une méthode de lecture que des éléments qui concernent l'évaluation ou qui concernent certaines pratiques pédagogiques dans la classe. Et puis vous avez une troisième méthode qu'on appelle les méta-analyses, c'est-à-dire c'est les grandes enquêtes statistiques qui ont déjà été conduites, dont on retravaille les données, et à partir de ces données, on essaie de dégager là aussi des critères d'efficacité en termes d'intervention publique, d'organisation pédagogique et de pratique pédagogique des enseignants dans la classe. Et évidemment, ça donne lieu à des classements avec des facteurs qui sont plus ou moins efficaces, et on construit à partir de là des banques de données, des guides pratiques qui sont transmises ensuite aux professionnels de l'éducation. Alors il y a évidemment l'OCDE qui est très très friande de ces méthodes, qui cherche à les diffuser à travers ses recommandations et ses méthodes, mais on a aussi des consortiums qui se sont créés, notamment dans la médecine. Là vous avez la Cochrane Collaboration, qui est un consortium qui s'est créé sur ces méthodologies dans la santé et qui a des connexions avec des agences, des universités et des laboratoires de recherche à travers le monde, qui participent d'ailleurs au financement de cette Cochrane Collaboration. Donc cette Cochrane Collaboration vend son expertise en fait ensuite aux professionnels et aux décideurs politiques dans le domaine de la santé. Et puis on a sa sœur jumelle, la Campbell Collaboration, qui fait la même chose pour l'éducation. Donc la Campbell Collaboration tient des banques de données, des registres où elle synthétise tous les essais contrôlés randomisés qui ont été faits sur l'éducation, toutes les revues systématiques de la littérature de recherche, et à partir de là, elle est capable d'offrir son expertise en fait aux décideurs politiques, aux États et aux agences, aux centres de connaissances qu'ont pu créer en fait ces États. Donc il y a tout un espace de circulation internationale en fait qui s'est développé autour de ça, et que je vais retracer très très rapidement, avec l'idée qu'il y a un transfert de connaissances de ces consortiums vers les États et aussi vers les organisations internationales, et puis que les États empruntent d'une certaine manière des recettes de politique publique en matière d'éducation ou en termes d'intervention auprès de ces consortiums. Donc on a vraiment une communauté internationale d'experts, de décideurs politiques, de responsables d'agences, de responsables de ministères qui travaillent en commun pour faire avancer cet agenda de la politique de la preuve. Alors, très rapidement, je suis désolé parce que ça ne marche pas très bien, le sac que j'avais prévu. Donc je suis désolé de ce problème, que je retrouve un peu mes slides. Alors, tout
tout est parti en fait de la Nouvelle-Zélande. On peut dire que la Nouvelle-Zélande a été le premier État véritablement à avoir une politique systématique de développement de la politique de la preuve. Le gouvernement néo-zélandais a lancé une stratégie nationale pour la recherche en éducation et le ministère de l'Éducation a opéré des revues systématiques de la littérature de recherche internationale dans différents domaines. Donc la formation des enseignants, le management des établissements, la littératie, la numératie. Et donc ça s'est conduit dans un programme national, Iterative Based Studies Program, de 2002 à 2007. Et à partir de ces résultats, le ministère néo-zélandais a convoqué tous les acteurs de l'éducation néo-zélandaise, les syndicats, les représentants professionnels, les partenaires de l'éducation, pour construire un consensus, un compromis à partir de ces résultats et définir ensemble une stratégie pour l'éducation néo-zélandaise. Alors il faut dire que la Nouvelle-Zélande est un peu un laboratoire pour l'OCDE parce qu'elle a des très bons résultats à PISA, et puis c'est un exemple très fort de privatisation du système éducatif parce que progressivement on a démantelé le ministère, on a confié la responsabilité aux établissements locaux qui ont une forte autonomie à travers les Board of Trustees notamment, et on est sur un modèle de partenariat public-privé très fort et très décentralisé, mais le ministère a gardé son pouvoir d'impulsion en matière d'évaluation, notamment à travers une agence de l'évaluation. Alors la Nouvelle-Zélande, ça a fait écho, évidemment, ça a été un laboratoire pour l'OCDE, donc l'OCDE s'est beaucoup inspiré de ce travail en Nouvelle-Zélande pour promouvoir ses références en matière des politiques de la preuve. On a un autre pays qui a joué un rôle important, c'est les États-Unis. Donc l'histoire est un petit peu différente aux États-Unis, c'est tout simplement les néoconservateurs, donc à partir de la publication du rapport Nation at Risk, qui ont d'une certaine manière voulu prendre leur revanche sur les sciences sociales qui considéraient comme trop critiques, et évidemment sur la recherche en éducation, en se disant on va produire des standards, des normes nouvelles pour faire en sorte que cette recherche en éducation soit davantage utile à la décision politique et utile aux professionnels de l'éducation. Donc le Bureau pour l'éducation, la recherche et pour l'amélioration de l'école et la Fondation nationale pour les sciences avec l'Académie des sciences américaine ont commencé à réfléchir à des programmes de mise en œuvre d'une politique de la preuve en s'appuyant notamment sur l'expertise d'un certain nombre de fondations et de think tank, et on a eu une coalition pour les politiques de la preuve, une coalition d'inspiration néoconservatrice qui a fait tout un travail de lobbying en fait auprès du Congrès américain pour faire voter une loi impulsant la politique de la preuve dans la recherche en éducation américaine. Alors cette loi n'a pas été votée, elle a été présentée en 2000 mais elle n'a pas été votée. Par contre, elle a donné lieu à la création d'un institut des sciences de l'éducation et d'un Worldwide Clearinghouse, donc une sorte d'espace de travail, de production de connaissances basé sur des preuves à l'échelle fédérale, obligeant d'une certaine manière toute la recherche en éducation américaine à s'aligner en fait sur des programmes basés sur des preuves. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir un financement aux États-Unis, vous avez intérêt à montrer la preuve et l'efficacité de votre recherche, parce que sinon vous n'avez pas de financement fédéral. Et puis on a demandé à l'Institut des sciences de l'éducation aussi de produire des guides pratiques, des guides de bonnes pratiques et des ressources à destination des écoles pour mettre en œuvre ce qui avait été produit au nom du Qu'est-ce qui marche dans l'éducation. Alors ça c'est le Royaume-Uni. Pour terminer, si j'arrive à retrouver ma page, voilà. Parce que normalement ça devait être plus dynamique que ça, mais comme j'ai un problème de souris. Au Royaume-Uni, il y a eu la même chose. Ça a correspondu à un moment d'une période de modernisation de l'administration britannique et la politique de la troisième voie. Il faut bien comprendre que cette question de l'éducation par l'épreuve a été d'une certaine manière associée à une réforme du welfare state britannique. C'est-à-dire que l'éducation progressivement perd d'une certaine manière de sa spécificité et est de plus en plus intégrée à des réflexions sur les politiques sociales
et les politiques de santé publique. On parle de plus en plus d'individus, enfin d'élèves à risque, par exemple, ou d'individus à risque, sur lesquels il faut cibler les interventions publiques, et évidemment cibler ces interventions publiques en les basant évidemment sur des preuves. Donc ça, c'était toute la logique, d'une certaine manière, de la réforme de l'État britannique sur Tony Blair. J'ai retrouvé une vieille photo de Tony Blair qui n'est pas très connue, mais je trouve ça intéressant. Au nom du qu'est-ce qui marche, d'une certaine manière, on a mis en place dans l'administration britannique, dans l'éducation comme dans d'autres secteurs d'intervention publique, une politique basée sur des preuves, et on a créé un centre spécifique, l'Evidence for Policy and Practice Information Coordinating Center, le PPI Center, qui est un centre qui fait des revues systématiques de la littérature de recherche dans l'éducation, mais aussi dans la santé, dans le welfare, et qui produit ces revues systématiques de la littérature de recherche pour au moins 5 ministères en fait anglais. Alors, il faut dire que ce EPPI Center est hébergé par l'unité de sciences sociales de l'Institut de l'éducation de Londres, qui est le phare de la recherche en éducation, le phare de la recherche en éducation britannique. Alors, à partir de cette expérience néo-zélandaise, l'expérience américaine, et puis l'expérience britannique, l'OCDE a organisé une série de séminaires où elle a fait se rencontrer ces experts, ces décideurs politiques autour de la question qu'est-ce qui marche, en essayant de défendre cette idée qu'il fallait d'une certaine manière domestiquer la recherche en éducation à l'échelle internationale. Ces séminaires se sont déroulés de 2002 à 2005 et ils ont donné lieu à la production de différents rapports. Je n'ai pas le temps de vous les présenter là dans le détail. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la Commission européenne a récupéré cette expertise et à partir de là, elle a soutenu un programme européen pour développer la politique de la preuve dans l'éducation. Ce programme européen s'est déroulé de 2009 à 2012. Il a donné lieu à des recommandations en termes de politique de la preuve avec aussi un rapport. Et ce programme européen était piloté par l'EPPI Center britannique, qui a constitué en fait un pôle d'expertise européen en connectant un certain nombre d'acteurs à l'échelle européenne pour faire avancer cette question de la politique de la preuve. Pendant ce temps-là, la Campbell Collaboration développait ses partenariats avec différents centres de connaissances à travers le monde, et notamment cette question de la politique de la preuve a commencé à se diffuser dans les pays scandinaves, au Danemark, en Norvège et en Suède, où on a créé des knowledge centers ou des clearing house sur le modèle de la What-Works Clearing House américaine. Alors, en ce moment, ça sera intéressant de conduire des études empiriques, mais vous avez des chercheurs scandinaves qui commencent à voir apparaître cette question de l'evidence-based education, autrement dit l'éducation basée sur les preuves, dans la conduite de programmes d'évaluation dans les pays scandinaves. La Commission n'est pas restée en reste, du moins la DG Éducation Culture, et ont commencé à produire des documents, et vous pouvez trouver en ligne une synthèse qui s'appelle donc la politique basée sur des preuves scientifiques, qui a été publiée en 2008, et qui invite tous les chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur les programmes européens à faire en sorte de lire ce guide pratique pour que leur recherche soit davantage utile et efficace, non seulement pour la politique éducative, mais aussi pour les professionnels de l'éducation. Et la Commission a commencé à structurer une plateforme basée sur des preuves, non pas directement pour les politiques d'éducation, mais pour ce qu'elle appelle l'investissement social dans les politiques de la petite enfance, c'est une conception assez large de l'éducation partagée par les experts et les décideurs politiques de la Commission, c'est que l'éducation est un élément d'une politique sociale. Alors pourquoi, à mon avis, ils ont ciblé sur la petite enfance? Tout simplement parce que, du point de vue des programmes européens, il y a un enjeu important de développement de la numératie et la littératie, et comme on a eu beaucoup de travaux basés sur des preuves sur ces questions-là, je pense qu'un jour ou l'autre, la connexion va se faire entre ces programmes européens sur la numératie et la littératie et les programmes plus, entre guillemets, sociaux sur la petite enfance, sachant qu'en même temps, cette question de la petite enfance est devenue un objet politique
à partir des travaux des économistes de l'éducation. Il y a un réseau d'économistes européens de l'éducation qui s'est structuré et qui se recommande évidemment de cette politique de la preuve et notamment du développement des essais contrôlés randomisés. Ce réseau des experts européens, des économistes européens de l'éducation a directement été créé par la DG Éducation et Culture et se présente lui-même, pour aller voir sur le site, comme un think tank au service de la Commission européenne. Donc rien n'est jamais sûr, mais on peut penser que dans les prochaines années, en fait, cette question de la politique de la preuve va sortir du bois, si on peut dire les choses comme ça, dans les politiques éducatives nationales, sous des formes sans doute variées, évidemment, en fonction de la trajectoire propre à ces pays et de leur histoire culturelle et institutionnelle. Si on prend l'exemple français, parce que je n'ai pas investi du tout ce qui se passait dans les autres pays européens, mais si on prend l'exemple français, on voit comment commencent à émerger des conférences de consensus, notamment autour des enjeux de littératie et numératie, qui sont directement inspirées des conférences de consensus qu'on peut observer dans la médecine, et donc qui sont largement recommandées par les partisans de la politique de la preuve. Donc c'est déjà en fait une forme de trajectoire vers la politique de la preuve. On a aussi eu des financements étatiques dans ce qu'on appelle un fonds d'expérimentation de la jeunesse, centré justement sur les politiques, notamment de la petite enfance, qui cherchait à évaluer l'intervention publique et qui a été basé sur des essais contrôlés randomisés effectués par des économistes de l'éducation proches de l'école d'économie de Paris. Et progressivement, se structure en France ce qu'on appelle les instituts Carnot de l'éducation, dont l'objectif est d'une certaine manière de faire une triangulation entre la recherche, la formation et la pratique sur ce qui marche. On ne le dit pas ouvertement comme ça, mais c'est l'idée de gagner en efficacité dans le rapprochement entre recherche et pratique sur des enjeux évidemment d'efficacité de l'école et d'efficacité des pratiques pédagogiques. Voilà, j'ai fini, je vous remercie.